देखते सांग मैंने माँ पाखे बस बड़ नानी आपटे चली माँ कार्य आमको जमी आसला सेमती करुचु कौन मैंने आमको किए कहवाई ना बड़ लोक से जो आम कम एतिक करके चलुचु देखु ये मौसी आसती माँ को देखा करने को किंतु माँ तांकर सांग बेस्ट सांग नहांती किंतु मन दुखरे बसिचंती झील घर जाइए तो देखी पारे माँ को बहुत दुखरे आसिक बसिचंती माँ को मन पकाउचंती मो सांग कुआड़े गले बसिचंती समस्ते झियारी बसचंती एठी नानी एठी बढ़ी ये देखते सांग मैंने नानी आसचंती मझिया नानी आमर आज खरा बेले गोटे टाइम खिया हे से जो ये बस कटाकटी करुचंती हाँ सब कटाकटी कर थुआ है सब हम रोसे समस्ते खाइबे आज आसे कि नानी ब्राह्मण आसबे 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 से नना सहित कथा हेले कहि कहते या पर देखते सांग मैंने मुझे भात गाड़ी दौची आ समस्त आमर आज भात हम आएपटे आज हम आमर पिता से जो आमर रोसे चली एपटे बसैक एपटे आसी एपटे नानी ना मझिया नानी सब परिवा काटी दौरान आमर आ कटाकटी सब रेडी कर रखिले मुझे बसईदेवी आ रोसे आएपटे समस्ते बसिक आम कथबार्ता करी परिवा कटाकटी कर चली आमर एपटे आला देखो घर अलाओली करदे कुणिया मैंने आसवे कही आएपटे बसिक भाईना कथबार्ता होती क्या केमती कहवा केमती डाकिया कौन एपटे देखो आसीगले आम घर को कुणिया आम घर बाप घर लोक आसिले आएपटे आसी मोर भाई दीटा भाउज आ बड़मा आ मो पीसी पुओ एमाने समस्ते आ मो बड़ नानी आसी बहुत वर्ष पर आसी आम घर को ये बसिक समस्ते कथा होती बसिक आम घर आज खाइबे एमाने से जो एमाने बाहर खाइबार व्यवस्था आम करूँ कौन चली लुडी खेल किए जितला ये हाँ सरीनी लुडो खेल चलुची लुडो खेल हाँ से दियो खाया बड़ा चली ये देखो देख जूम कर बहुत लाज आम पुतराटा देखु सी मुह टोटली देखो ना बसिक खाया चली एपटे पिला समस्त बस खाऊ कौन छुई खाऊ खाइले भल सीझा सीझी कि भल लगुच नानी केमती लगुच भल अच्छे माँ बहुत खुशी है ना कि सांबर पीवी लास्ट बाबू नानी का अरे जूम करी सांतना नानी जूम कर आगनी तेल जूम करे मोटर पड़ी खापु आगनी तेल संतु दिन पर रहबनी सांबर आ दे बिल एदा खाऊ न रखत मैं बेले खाऊ तमे डाल कर अपन की रखल कोनडा कोनडा बाय बाय आज देखते सांगे मैंने आज आसी मो झियारी मो नातुणी समस्ते आसी आज
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୋ ନାତୁଣୀ ମାମା ଦେଖିଲ ମାମା କୀର୍ତ୍ତିକା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ଝିଆରୀ ଆଉ ଜୁଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖା କରିକି ଖାଲି ଗଲେ ମାଆଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଆସିକି ଦେଖା କରିକି କଥା ହେଇକି ଗଲେନି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ନାନୀ ଏଇଠି ଆମର ଝିଆରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ନାତୁଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ କି? କୀର୍ତ୍ତିକା କହିଦେଲ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି ମା କଣି ଜେଜେମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କେମିତି ମଲେ? ଏମିତି ଚାଲିଗଲେ ହଉ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ କହିଦିଅ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ କହିଲେ ମାମା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହଁ ବା ମରିଗଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ପ୍ରଣାମ କର ପ୍ରଣାମ କଣି ଜେଜି ଡାକିଦେଲ ଡାକିବନି ଶୁଣିବନି ହଉ ଆମର ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କର କଣି ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରି ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ରୁହ ଆସିଲ ମାମା ଏଇଠିକି ଆସ ପୁଣି ତମକୁ ଦେଖିବେ ଯାଅ ଆସିଲ ଏଇଠିକି କେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତମ ଚୁଟି ଦେଖେଇ ଦିଅ କେତିକି ଅଛି ଇଏ କିଏ ଆଚ୍ଛା ଆସ ଆସ ବସିଯା ମାମା ଏଠି ବସିଯାଅ ସରିଗଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ମା ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମକୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ନାତୁଣୀ ସହିତ ଟିକେ ବସିକି ଖେଳୁଛୁ ଟିକେ ଆଉ ବସିକି ତ ସେ ବହୁତ ଖେଳିବ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲେ ମାନେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିକି ଆସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଏକା ଏକା ଆମେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ମା ଝିଅ ଖାଲି ରହିବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଆମର ଏତିକି ହିଁ ରହିବୁ ଆଉ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି କ'ଣ ହସୁଛନ୍ତି ଆମର ନାନୀ ଆଙ୍କେ ମୋ ନାତୁଣୀର ସବୁ ଦେଖୁନୁ ଦେଖ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ମୋ ନାତୁଣୀର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଆମେ ଆଜି ହସି ହସି ରହିକି ଅଛୁ ଟିକେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ରହିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଆମେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।